Hassandi, accompagnateur de l'équipe LABES dans l'atelier numéro 1, potentiel de savoir-faire agricole. Donc, on était formés par l'équipe LABES pour accompagner les idées de projet parmi les participants. Les gens, on a مجهات تونس الكل من برا من تونس. Je m'appelle Lauriane Bandia, je suis française. Donc j'ai participé à l'atelier numéro 1, le savoir-faire local agricole. Dans cet atelier, nous avons échangé sur les pratiques agricoles en Tunisie et aussi en France, puisque je suis originaire de la Normandie maintenant. Donc dans cet atelier, nous avons fait nous avons parlé autour des échanges et des pratiques locales agricoles. كان échange كبير برشا خرجنا 3 idées de projet qu'on a essayé de les bien écrire, les aider les jeunes à les bien mettre à la cadre. Et en attendant يتقبلوا بعد من l'Institut français وإن شاء الله يكونوا parmi les projets اللي باش يتخدموا. Le fait de participer à cet échange, qui est d'abord pour moi international, ça a permis qu'on puisse mener des projets avec d'autres participants tunisiens qui, nous l'espérons, pourront aboutir un jour. محمد بيولي جيت كأكومبانياتور في الاتلي 2 اللي هو الحرف التقليدية والحرف الفنية ميتي ارتيزاناي ميتي دار. الاتلي هذا يعنى بكل ما هو تجديد في الحرف التقليدية والفنية. حاولنا في الاتلي هذا نشوفوا لي زيدي دو بروجي اللي جابوه معاهم لي بارتيسيبون، شنو يحبوا يعملوا بالضبط، شنو البزوان نتاعهم، شنو يحبوا يضيفوا للمنطقه نتاعهم. حكينا معاهم، حاولنا نخرجوا لي زيدي، حاولنا نخدموا على دي موديل بيان بريسي. جبنا برشا افكار نتاع مشاريع هي بزوان للجهه، بحكم عندنا بوتنسيال كبير ياسر نتاع ديزارتيزان اللي يخدموا في الدومين ماغري معناتها عندهم برشا مشاكل. جبنا افكار مشاريع كيفاش نخدموا نعملوا بروموسيون للسيكتور وللزارتيزان، كيفاش تتواصل الميتي هذه ما تندثرش. انفان نجمنا نخرجوا دو بروجي، واحد يخص التسويق والبروموسيون نتاع لي برودوي دارتيزانا في تونس و même à l'échelle en Méditerranée, avec des échanges, des expositions, des événements dans ce contexte. Et le deuxième projet, il concerne tout ce qui est formation des jeunes في الميtiers artisanaux, pour avoir la continuité entre les vieilles et les jeunes, pour avoir une transmission d'art ou des acquis من العباد الكبار اللي ما عادش نجم تخدم للصغار. بالنسبه للاتلي كانت فضاء لبلورة الافكار اللي الخام اللي عندنا باش نحطوها في السياق ونبلوروها في شكل مشاريع ناجحه. وان شاء الله يكون ما بين لي بروجي اللي باش ياخذوهم من الانستيتي فرنسي واللي باش يمولوهم في فتره ثانيه، وان شاء الله نتمنى نجاح للدو بروجي هذوما. Atelier 2,
artisanat et métiers d'art. Je suis Mohamed Al-Israbessi, accompagnateur à l'atelier 3, qui est métier vert et préservation de l'environnement. Donc c'était l'objectif de cet atelier, c'était d'avoir des projets qui reflètent avoir des solutions sur la pollution, surtout la médaille de Gafsa, comme les participants étaient de majorité de la ville de Gafsa. Donc c'était l'ambiance était conviviale pour avoir des projets. Narim El Mekacher, accompagnatrice de l'Association nationale des échanges entre jeunes. Je représente l'Algérie. Donc, ma participation a été au sein de l'atelier numéro 3. Plusieurs participants ont apporté leurs projets à travers une large discussion, une évaluation des divers projets. On a pu ressortir à travers cette journée avec 3 thématiques, à savoir la première était de créer une cité écologique. Le second projet concerne tout ce qui est la réduction du taux de pollution de l'air. Et le troisième projet portait sur la gestion des déchets. Donc, espérons que l'un de nos projets sera l'un d'entre eux qui va être sélectionné et pourquoi pas mis en rigueur au niveau de la région Gafsa et pourquoi pas il par la suite va toucher la Tunisie en tout en entière. Je suis l'accompagnatrice dans l'atelier 4, l'atelier à le plaidoyer aux jeunesse. En fait, l'atelier, شفنا les concepts الكل مع le plaidoyer, شنو هي la jeunesse concrètement, définition, mais avec une ambiance اللي معناتها ياسر spontané, créatif et innovatif. دي الساعة الأولى اللي دخلنا الناس الكل موتيفي بالحق الناس الكل تحسها لو فري سونس نتاع فوالا هذه هي لا تونيزي فوالا هذا هو ليشونج هذو هما لي بون براتيك اللي من البلدان اللي حاضره معنا ماروك ليبي فرنسا هذه هي لا ديسنتراليزاسيون احنا في قفصه الجمهوريه الكل ملمومه لهنايك الناس الكل تحب تخدم بور دي بروجي اللي تحب تخلط دونك نزيدو نسالو علاش باغ اكزومبل هوني المشكل عدم تشريك الشباب في العمل البلدي. المشكل الاول نقولوا Fouad, accompagnateur à l'atelier 4. Donc le plus important dans cet atelier c'est qu'on a démystifié ce qu'on appelle le plaidoyer. Avant on croyait que les plaidoyers c'était quelque chose de très compliqué, mais avec le déroulement des choses, le déroulement de l'atelier, les différents participants ont compris que le plaidoyer c'était une chose que chacun d'entre vous pratiquait, mais d'une façon peut-être pas professionnelle, mais d'une façon aléatoire. Donc, après avoir fait cela, on a beaucoup travaillé sur les projets. On a utilisé plusieurs approches, l'arbre à problème, l'arbre à solution, pour avoir les idées des projets. On les a divisés sur plusieurs groupes et on a essayé de développer le projet. Notamment, on a des projets qui parlent de la démocratie participative. On sait tous qu'il y a les élections au mois de mars 2017, ça c'est très important. Il y a un autre deuxième projet qui parle de l'extrémisme, notamment c'est tous le problème avec le terrorisme religieux. Et on a d'autres projets comme la création d'un centre de formation, etc. Donc par rapport au projet, c'est très prometteur, on est optimiste.
هيفا منتوزر اتولي 5 انكلوزيون اي مارشي دو ترافاي. الشغل وما أدراك ما الشغل، المشكلة الأولى متاع تونس ويظل لي مشكلة تونس، مشكلة العالم الكل. أما في الحكاية ثم شباب زادة، شباب تونس، شباب الثورة، الشباب اللي قادر يعمل كل شيء ويغير. الأتولي متاعنا حاول يحل المشكلة هذه. المشكلة كيفاش إنه الجمعيات والمشاريع الجماعية تعطي الفرصة للأشخاص المقصيين ولا الأشخاص المستبعدين على سوق الشغل باش يلقاو حقهم في الشغل. كي نحكيو على الأشخاص المقصيين نحكيو على الأشخاص ذوي الإعاقة، نحكيو على المرأة اللي جابت بيبي وعاركوها علاش باش تاخذ كونجي متاع ماترنيتي، نحكيو على المقصيين أمنيا، نحكيو زادة على اللاجئين اللي عندنا في تونس وما ثم حد بدا يعمل لهم في حاجة، نحكيو على الناس المختلفة، الناس اللي ما يحبوش يخدموهم، نحكيو على الجهات المهمشة اللي شبابها ما نجمش ياخذ حقه. دونك نحكيو على هذوما الكل. عسلامة، أنا محمد من قبلي، أنيماتير في الاتليه 5 إدماج شباب المبعد من سوق الشغل. الاتليه متاعنا كانت فيه المشاركة مميزة، كان عندنا بارتيسيباسيون من دول مختلفة، من أفريقيا الوسطى، من الجزائر، من تونس، من ليبيا، من فرنسا، من إيطاليا. استقبلنا أمس شباب، خدمنا على الريكونستركسيون تاع الثقة ما بيناتهم، خدمنا على الريكونيسونس ما بيناتهم، ومن بعدين خدمنا على المفاهيم سكوا لانكلوزيون، سكوا الاكسكلوزيون، مارشي دو ترافاي. اليوم خدمنا على كيفاش نخلوا الشباب هذا يعمل مقترحات مشاريع جمعياتية، وأفلحنا في المهمة متاعنا. خرجنا بثلاثة مشاريع. المشروع الأول يتوجه للمعطلين عن العمل، أصحاب الشهادات والطلبة. المشروع الثاني يهتم بكل ما هو تشريع وقوانين. والمشروع الثالث يخدم على المرأة المقصية من سوق الشغل. الحاجة اللي أفلحنا فيها إن نبينوا للشباب هذوما اللي هم بالرغم اللي هم من جنسيات مختلفة، من جهات مختلفة، اللي لكن في الآخر تجمعهم دي بوان كومان، وإن المستقبل العمل الجمعياتي، وإنهم هم بإيدهم الحل وبإيدهم إنهم يغيروا. وإن شاء الله كما قلنا نكملوا الجورني متاع غدوة، ونكملوا الفينيسيون تاع البروجيات هذوما، ولما لا البروجيات هذوما يتنفذوا في واحد من 5 الولايات اللي موجودة قبل لي، قفصة سيدي بوزيد ولا توزر. شباب وكثرة مشاكلنا، تمييز، جهويات، عنصرية، جينا من جميع الجهات وتساءلنا وينو الحل؟ كان ثم حاجة نجمنا نتعلموها ولا نجمنا نفهموها مع بعضنا في الاتوليه، اللي المشكل متاع الشغل موجود في برشا بلايص وعنده برشا اشكال. ما الحاجة اللي نجموا نعملوها انه الحل نعملوه مع بعضنا، احنا اللي نجموا نخيروا، الشباب في يدو الحل مع بعضنا، مستقبلنا في يدينا، احنا اللي نقروا واحنا اللي نصنعوا. Sadar Avessev, rapporteur de l'atelier 6, culture et expression artistique. L'objectif de notre atelier, c'est plutôt l'échange culturel entre les différentes nationalités. On a du Maroc, de la Tunisie, de la France. On a bien échangé entre les différentes nationalités, les problématiques de la culture et de l'industrie culturelle dans les différents pays. Dans notre atelier, on veut préciser qu'à travers la culture et par la culture et l'art, on peut trouver un emploi, on peut vivre de la passion qu'on aime et qu'on fait, et on peut joindre deux mots qui sont travail et bonheur. Aslama, أنا مهدي صالحي, je suis participant à l'atelier 6 culture et expression artistique. اليوم بدينا, on nous a imposé un programme artistique. حكينا على les atouts نتاع البروغرام هذا نتاع البروجي هذا, وحكينا على les menaces, وحكينا على les opportunités معناتها اللي يخرجوا d'un projet artistique. بعد on a entamé الخدمة في les projets و les idées اللي جينا بهم. حطينا les idées وقعدنا نحكي وخدمنا les idées نتاعنا معناها,
on a commencé à la réalisation, la planification, les idées de projet, les GNB. عسلامة كمال. عسلامة منال. كيقولوا تونس نقولوا قرطاج، نقولوا للبية، نحكيو على الآثار الرومانية والبيزنطية، نحكيو على المقروض والزربية. هذا كان حديثنا المزيان في الاتوليي نيميرو 7 التراث والهوية، لو باتريمون اي ليدونتيتي. الورشة هذه تهدف التثمين الحاجات المزيانة اللي عندنا، موروثنا الثقافي في خدمة التنمية المحلية. حكينا في أسباب العزوف الشباب، تشاركنا بعض الأفكار. الفلاح هو المالكتير نتاع البرسيل هذيك باغ ولا لا؟ باهي واش لاحظوا؟ دونك مازال عندك فرضيات. دونك هل الطريقة اللي ترحب بها الوضعية هي باش تحيلني إلى ما يسمى، خاطر اليوم كيف نحكي على أسباب أنا نحكي على مشاكل. من الأفكار اللي كانت ممتازة اللي حكينا فيها، أفكار المشاريع، إنه كيفاش نجموا نثمنوا الموروث اللي عنا في منطقة المتلاوي في خدمة الاقتصاد المحلي، بديل اقتصادي على السي بي جي، السوسيتي دو فوسفات قفصة. عنا برشا حاجات مزيانة نجموا نكتشفوها في تونس، نجموا نثمنوها ونستدعوا الناس الكل باش يشوفوها. نجموا نخدموا التنمية المحلية عن طريق الحاجات الغيشاس اللي عنا في مناطقنا. Je m'appelle Ouaza Kamal, j'ai 21 ans, j'habite en France, je suis marocain et c'est ma première participation au Forum Jeunesse et franchement c'est une belle expérience dans l'atelier 7, le patrimoine et identité, et je pense que ça peut nous permettre d'acquérir des connaissances. Et j'ai choisi cet atelier parce que cet été j'ai un projet aussi, mais en France, et c'est justement sur le patrimoine et identité. Donc je l'ai pris pour acquérir des connaissances dans le domaine et que je puisse vraiment savoir de quoi je vais parler cet été. Et l'ambiance aussi dans l'atelier, elle est vraiment sympathique. Tout le monde s'entend bien, tout le monde parle entre eux. Et j'ai rien à redire, c'est une belle expérience et je le conseille aux gens. Notre atelier intitulé Les comportements à risque, quel outil innovant. يعني الطرق المؤدية للمهالك شنو هو الحد منها كيفاش. Alors je suis intervenant dans cet atelier. On a commencé par énumérer les comportements à risque, déterminer, à définir de quoi il s'agit, puis après on a aussi nommé comment on peut agir en face de ça. Puis on a commencé à travailler sur ce thème, c'est-à-dire désigner, où le groupe il s'est mis en deux petits sous-groupes
pour finaliser plus en profondeur de quoi il s'agit et choisir leur projet. On a essayé de dispatcher quels étaient les comportements à risque. Donc on a sorti les grands thèmes, le terrorisme. Ensuite, le deuxième a été ressorti les inégalités par rapport aux femmes. Et le troisième qui a été ressorti, leur passivité des jeunes par rapport à l'emploi. Donc ces trois thèmes, donc, on a été fait 3 projets, en tout cas ont été sortis 3 projets. Moi, le mien, c'est sur la radicalisation et le terrorisme. Donc on a pour but de réaliser un projet qui va permettre aux jeunes de participer à des sortes de camping, donc un séjour sur plusieurs jours, qui va permettre aux jeunes d'échanger sur le radicalisme et le terrorisme ensemble, sans que ce soit une prévention directe, mais une prévention à travers des moments culturels et des activités. Voilà, en espérant que le projet va pouvoir aboutir dans les quelques mois à venir. Salut à tous, atelier numéro 9, décentralisation et développement local. Comme tout le monde sait, c'est un sujet super brûlant, super d'actualité, et on n'était pas trop d'une vingtaine de super personnes super motivées pour nous en sortir. En fait, bon, c'est vrai qu'il y a un moment où le concept est vraiment très... Quand on dit complexe, c'est un terme scientifique pour dire qui fait entrer plein de dimensions en compte. Et donc justement, c'était l'objet de notre première partie qui était de débattre de toutes les dimensions qui entrent en jeu. Donc on a eu une première partie qui était un peu théorique. Donc ce qui était intéressant, c'était à un certain moment le fait qu'il faut améliorer la compréhension générale de ce que sont les obligations des autorités locales en matière de services publics. Et donc, dans quelle mesure est-ce que on peut faire des formations pour les jeunes, pour les personnes exclues, pour toutes les catégories vulnérables d'une manière générale, pour participer à l'acte politique en soi. Donc pour ça, on a commencé par un débriefing d'abord conceptuel, puis méthodologique. وباش ننجحوا المسار الديمقراطي والمسار الثوري نواصلوا فيه يلزمنا نكونوا مطلعين ويلزمنا نكونوا كشباب ناشطين على خاطر يستحق الروح شبابيه للتغيير. شاركت في الاتولي هذا على خاطر الدستور نتاعنا تونسي ينص على تمثيليه الشباب. فرحت برشا بالمشاركين الموجودين على خاطر كانوا من ولايات دول اخرى. تقاسمنا تجاربنا مع بعضنا. اخترنا لي تيم اللي باش نخدموا عليهم لي بروجي. On en est arrivé à commencer par interpréter ces problématiques pour faire émerger des projets individuels. Et c'est ça qui est très intéressant dans le Forum Jeunesse, c'est qu'à partir de projets individuels avec lesquels tout le monde est arrivé, on a fait des projets collectifs qui prenaient une partie de chez chacun. ورشة الإعلام والتقنيات الحديثة هي من بين أكثر الورشات اللي الشباب حسجل فيها حضورهم اليوم. قمنا بتأطير تقريبا 24 شاب وشاب من كل الولايات التونسية، اللي شفناه إنه أكثر شباب متوجهين حول صحافة المواطنة وحول أيضا تقنية الاتصال والتواصل والتجارة الإلكترونية. ذاك علاش ركزنا 3 ورشات تقريبا في نفس الاختصاص، وحاولنا إن كيفاش نخرجوا بمشاريع أو بأفكار مشاريع على الأقل تكون من بعد جاهزة لبعثها. بالنسبة للشباب اللي شفناه اليوم هو حرصهم ياسر، يحبوا يعني يقدموا، يحبوا يعطوا حاجات جديدة لولاياتهم الكل. دونك نصيحتي ومساجي باش يكون للشباب انهم يسجلوا حضورهم في الملتقيات هذه وفي التظاهرات هذه، لأنه مهم ياسر باش نجم تأطرهم وتحطهم في الميزان. Je m'appelle Ibrahim Kassis, je viens du Sénégal. Je suis de l'association Lead Sénégal, mais je suis également journaliste et blogueur. Donc, je suis venu en Tunisie dans le cadre de la 6e édition du Forum Jeunesse de Tunisie
Donc, je suis venu pour animer un atelier, l'atelier BIS, qui porte sur médias et nouvelles technologies. Et ce qu'on recherche, c'est à la fin des ateliers, essayer de trouver des solutions, de proposer des projets qui peuvent donner aux jeunes de l'emploi, puisque cette année, le thème, c'est formation et l'employabilité des jeunes. Et ça fait vraiment plaisir de quitter le Sénégal et venir ici pour partager mon expérience. Après 2 jours d'échange avec les jeunes, ce qui m'a le plus séduit, c'est la diversité des profils. J'ai vu plusieurs profils et en plus, il y avait aussi la diversité des langues. Donc, c'est un truc voilà, quoi, qui m'a séduit. Et le message que j'ai à passer, c'est de dire aux bailleurs de fonds et au gouvernement d'appuyer cette jeunesse qui s'investit dans les nouvelles technologies, parce qu'en aucun cas, l'Afrique ne doit pas rater cette révolution numérique.